দুর্ভেদ্য ভারতের এয়ার ডিফেন্স কিভাবে কাজ করছে সিস্টেম, অমৃতসরকে কিভাবে রক্ষা, ডেমো প্রদর্শন ভারতীয় সেনার, আকাশ সিস্টেমের ডেমো, L-70 এয়ার ডিফেন্স গান ডেমো প্রদর্শন ভারতীয় সেনার। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, আকাশ সিস্টেমের ডেমো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভারতীয় সেনার তরফে এভাবে ডেমো দিয়ে দেখানো হচ্ছে কিভাবে কাজ করেছে অপারেশন সিঁদুরে এই দুর্ভেদ্য ভারতের এয়ার ডিফেন্স, আকাশ সিস্টেম এবং L-70 এয়ার ডিফেন্স গান ডেমো প্রদর্শন ভারতীয় সেনার। এক্সক্লুসিভ ছবি দেখছেন জি 24 ঘন্টায়। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।